Okay, good afternoon, everybody. Thank you for joining us for today's Bible study. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí para nuestro estudio de Biblia. Okay, and so we're going to go ahead and get started with the hymn. Vamos a empezar con una canción de alabanza. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, going forth with weeping, sowing for the Master. Though the loss sustained, our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing for the Master, though the loss sustained, our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Okay, hello everybody, welcome to Bible study. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio de Biblia. We'll go ahead and start with a prayer. Vamos a empezar con una oración. If anybody can volunteer. Okay, Deaconess Maria. Heavenly Father, thank you so much for the blessing of being able to gather here today. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos la bendición de poder estar juntos aquí hoy. We pray that you please bless our Deaconess Molina as we are sharing the word and translating today. Te pedimos que por favor les des bendiciones a los diáconos Molina para repartir tu palabra. And we pray that you please open up our minds, our ears, and our hearts as we receive your heavenly word. Por favor, abre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos para recibir tu palabra. And through your heavenly word, Father, that we may be renewed and that we may be remolded. Y que con tu palabra podamos ser personas nuevas. And we pray all this for our church members, for our children, and for all of our congregation. Y te pedimos esto para todas las personas de nuestra iglesia, nuestros hijos y nuestra congregación. And all these things we pray in the name of Jesus Christ, Por todo eso te pedimos en el nombre de Jesús, our Savior. Amen. nuestro Salvador. Amén. Amen. Okay, so today's Bible study is titled Those Who Dwell on the Earth. El título del estudio de hoy se llama Los que habitan en la tierra. So we'll go ahead and get started. So we all come to church because we say that we believe in God and we know that it is the right thing to do. Todos venimos a la iglesia porque decimos que creemos en Dios y sabemos que es lo correcto. And we need to remember that the Bible is for those that believe. Debemos recordar que la Biblia es para los que creen en Dios. So when we study the Bible and read the Bible, we need to apply that word to our lives. Cuando estudiamos la Biblia y la leemos, necesitamos aplicar la palabra a nuestras vidas. And the Bible talks about these people who dwell on the earth. La Biblia habla acerca de los que habitan en la tierra. So we need to know what an earth dweller is so that we do not become one. Necesitamos saber quiénes son los que habitan en la tierra para no convertirnos en uno de ellos. Because everyone comes to church, can be doing the same thing when we all look the same, but God is the one that looks at our hearts. En la iglesia todos pueden estar haciendo lo mismo externamente, pero Dios mira al corazón. So we want to be a heaven dweller, not an earth dweller.
Nosotros queremos ser habitantes del cielo, no habitantes de la tierra. And please note that both earth dweller and heaven dweller are in the church. Los dos habitantes de la tierra y del cielo, los dos están en la iglesia. So a true believer does not live two different lives. Un verdadero creyente no vive dos vidas diferentes. They live in a spiritual world where everything that they see is related to Father, to God. Vive en un mundo espiritual donde todo lo que ve está relacionado con el Padre, con Dios. While other believers live two different lives, meaning that their church life does not relate or is not the same, does not match as their physical life, their home life, their everyday life. Pero hay otros creyentes que viven dos vidas, es decir, su vida en la iglesia no coincide con su vida en casa, su vida diaria. So a person whose spiritual life and physical life does not match is a person who forgets God's word. Una persona que su vida espiritual no coincide con su vida física es una persona que se olvida de la palabra de Dios. And we cannot believe that what we are doing is enough. We can never think that we are doing enough for God. No podemos creer que lo que ya estamos haciendo es suficiente. Believing that everything is okay is what will make us fall away Pensar que todo está bien nos hará apartarnos en los últimos tiempos. in the end times. So who are those who dwell in the earth? Entonces, ¿quiénes son los que habitan o viven en la tierra? So the Bible talks about those who dwell on the earth. So there's the word dwell. The word dwell has two different meanings. Entonces, la palabra morar tiene dos significados. So in Greek, there's the word skenoo, which means to tabernacle, to pitch a tent, meaning not permanent, something not permanent. En griego, la primera versión de la palabra morar es skeno y significa habitar en tienda, acampar, no permanente. And then the second meaning is kateko, which means to house permanently or to reside. Y el segundo significado de la palabra morar es katoikeo y que significa habitar de manera permanente, residir. So true believers are sojourners on this earth. Los verdaderos creyentes solo son peregrinos de la tierra. That is the life that our father Abraham lived. Así fue la vida de nuestro padre Abraham. He lived a life of sojourning and worship. Él vivió una vida de peregrinaje y adoración. So we'll go ahead and read Hebrews 11, 9 through 10. Vamos a leer Hebreos 11 del número 9 al 10. It says, by faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents, with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise, for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, viviendo en tiendas como Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. So here, Abraham, he dwelled in tents. Aquí en el versículo dice que Abraham estuvo viviendo en tiendas. This is skenoo, Eso es que no. because he was looking for a city who has foundations and architect and builder is God. Porque estaba viviendo en una ciudad, la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. So true believers are living here on earth temporarily Los verdaderos creyentes viven aquí en la tierra solo temporalmente, because their true home is in heaven. porque su verdadero hogar está en el cielo. So we need to know and remember that everything in this world is temporary. Necesitamos saber y recordar que todo en este mundo es temporal. And we also need to remember that we have a personal end, which we don't know. Y también debemos recordar que tenemos un fin personal, el cual no conocemos. And on top of that, there's a universal end. Y luego también hay un fin universal. So those who dwell on the earth, they live on this earth permanently. Entonces los que habitan en la tierra viven como si esta tierra fuera su hogar permanentemente, Because that's all they see. porque es todo lo que miran. So let's read Hebrews 11:13. Vamos a leer Hebreos 11, número 13. And it says, all these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
So here, that those that died in faith, they were strangers and exiles on the earth, heaven dwellers. Entonces, los que murieron en fe eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. So they confess that they were strangers and exiles on the earth. Entonces confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. So for example, we know that the Israelites, they were taken to Babylon, and when they returned to their home in Jerusalem, the true believers should know that they have love and affection for this world. That should not have love and affection for this world and must be ready to go back home, just like the Israelites were ready to go back home to Jerusalem. Entonces, por ejemplo, así como los israelitas fueron exilados en Babilonia y luego regresaron a su hogar en Jerusalén, los verdaderos creyentes no deben de tener amor ni apego por este mundo y deben estar listos para regresar a casa, a su verdadero hogar en el cielo. So our true home in heaven. Nuestro verdadero hogar en el cielo. So let's read Revelation 3:10. Vamos a leer Apocalipsis 3, número 10. And it says, because you have kept the word of my perseverance, I also keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. So this Bible verse is talking about the latter 3.5 years in the Great Tribulation. Este verso se refiere a los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. So everyone who is alive during the Great Tribulation will experience, but those who dwell in the earth will 100% fail that test. Todos los que estén vivos pasarán por esta gran tribulación, pero los que moran en la tierra fallarán la prueba al 100%. Again, they will fail that test. Van a fallar esa prueba. So Father will keep those who kept his word because he will protect them. El Padre ayudará a los que guardan su palabra porque Él nos va a proteger. So he will help them. So keeping is protection, not taking away from the Great Tribulation. Guardar no significa quitar, sino proteger. So we will experience it, but we will not fail the test. Vamos a pasar por esa experiencia, pero no vamos a fallar esa prueba. So then let's read Revelation 6:10. Ahora vamos a leer Apocalipsis 6, número 10. And it says, and they cried out with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? So the saints, faithful believers who have died in the faith, they cry out to Father to avenge them and to judge those who dwell on the earth. Los santos, los creyentes fieles que murieron en la fe, claman al Padre para que vengue su sangre y juzgue a los que moran en la tierra. So those who dwell on the earth shed the blood of these martyrs. Los que habitan en la tierra derramaron la sangre de esos mártires. And earth dwellers are people like Cain. Los moradores de la tierra son como gente como Caín. So let's read 1 John 3:12. Vamos a leer primero Juan 3, número 12. And it says, not as Cain, who was of the evil one and slew his brother, and for what reason did he slay him? Because his deeds were evil and his brothers were righteous. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. So Cain killed the first martyr, Abel. Caín mató al primer mártir, Abel. So remember that Cain also offered sacrifices to God, just like Abel did. Recordemos que Caín ofrecía sacrificios a Dios y decía creer en Dios igual que Abel. So as two believers, they both believe in God. Los dos creían en Dios. So earth dwellers kill their brothers and sisters. Los moradores de la tierra matan a sus hermanos y hermanas. They do not love their siblings. No aman a sus hermanos. And that breaks what Jesus said, that we have to love God and love one another to fulfill the law of God. Y no es como dijo Jesús, que debemos amar a Dios y amarnos unos a otros para cumplir la ley de Dios. We cannot do one without the other. No se puede hacer una cosa sin la otra. So let's read Revelation 1:7.
Vamos a leer Apocalipsis 1, número 7. It says, "Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen." He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. So those who pierced him will mourn when they see him return. Los que lo traspasaron se lamentarán cuando lo vean. It's supposed to be a joyous event when he returns. Debería de ser un evento de gozo cuando regrese, But the earth dwellers will mourn. pero los moradores de la tierra se lamentarán. So Jesus is the representative of all martyrs. Entonces Jesús es el representante de todos los mártires. Abel, who died in Christ, died with him. Abel, quien murió en Cristo, murió con él. And remember that the Bible is for believers. Recordemos que la Biblia fue hecha para los creyentes. Non-believers do not even care about the Bible or what's written in the Bible. Los que no creen en la Biblia no tienen interés por la Biblia, nada que esté escrito en ella. So God, through the Bible, is talking to us, the believers. Entonces, a través de la Biblia, Dios nos habla a nosotros, los creyentes, Because non-believers are not even listening to this word. porque los que no creen ni siquiera están escuchando la palabra. So this means that the Bible says that there are two kinds of believers. Entonces, esto quiere decir que hay dos tipos de creyentes en la Biblia. So the earth dwellers and then the heaven dwellers. Los habitantes de la tierra y los habitantes del cielo. So the ones who pierced Jesus are the ones who heard his word and they did not believe, nor did they accept it. Los que traspasan a Jesús son los que oyen su palabra y no creen ni la aceptan. Think about the religious leaders during Jesus' time. Pensemos en los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. They believed in God, but they rejected his word. Creían en Dios, pero rechazaban su palabra. So let's read John 8:37. Vamos a leer Juan 8, número 37. It says, "I know that you are Abraham's descendants, yet you seek to kill me, because my word has no place in you." Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. So they seek to kill Jesus because they don't believe in him. Buscaban matar a Jesús porque no creían en él. So if the word is in all of us, is in us, how can we forget? And how can we change? How can we be different, our spiritual life from our physical life? Si la palabra está en nosotros, ¿cómo podemos olvidarla? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos vivir de manera diferente? So we need to remember who we are. Entonces necesitamos recordar quiénes somos. And we should not take this word for granted. No debemos dar por sentada su palabra. So the Creator God is our Father, and He came to find us. El Dios creador es nuestro Padre y Él vino a buscarnos. So we shouldn't forget. Entonces no debemos de olvidar. So let's read Revelation 11:8. Vamos a leer Apocalipsis 11, número 8. And it says, "And their dead bodies will lie in the streets of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified." Y sus cadáveres quedarán en la calle de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. So we know that Jesus was crucified in Jerusalem. Entonces sabemos que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Sodom and Egypt here symbolize the fallen and sinful world of today. Sodoma y Egipto simbolizan el mundo caído y pecaminoso de hoy. So those who pierce him are the ones that do not believe in his word. Los que lo traspasan son los que no creen en su palabra. So let's read Revelation 11:10. Vamos a leer Apocalipsis 11, número 10. And it says, "And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth." Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y celebrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. So in the latter 3.5 years of the Great Tribulation, those who dwell on the earth are going to rejoice over the death of the two witnesses. Entonces, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, los que moran, los que habitan en la tierra, se alegrarán por la muerte de los dos testigos. And the two witnesses, those are the messengers of God. They are the ones that witness the word. Los dos testigos son los mensajeros de la palabra de Dios que dan testimonio de la palabra. So they rejoice over the death of these two witnesses because they no longer speak the word.
Van a estar alegres por la muerte de los dos testigos porque ya no podrán dar la palabra. So they celebrate because this word no longer pokes you. Van a celebrar porque esta palabra ya no te va a empujar. They no longer hear it, so then they rejoice. Ya no la van a escuchar, entonces por eso van a estar alegres. So let's read John 8:18 through 19. Vamos a leer Juan 8 del número 18 al 19. And it says, I am he who testifies about myself, and the Father who sent me testifies about me. So they were saying to him, Where is your Father? Jesus answered, You know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí ni a mi Padre conocéis. Si me conocieras, conocieras también a mi Padre. So here Jesus is saying that he and the Father are one. Entonces aquí Jesús está diciendo que Él, Jesús y su Padre son uno. So he testifies about himself, and the Father testifies about himself. Él da testimonio de sí mismo y el Padre da testimonio de Él. So because of this, Jesus tells them that they do not know who the Father is because they rejected him. Y por esta razón Jesús les dice que no conocen al Padre porque lo rechazaron a Él. So they rejected Jesus and they rejected the word that came from Father as well. Rechazaron a Jesús y la palabra que vino del Padre. So let's read 2 Thessalonians 2:11 through 12. Vamos a leer el segundo Tesalonicenses del 2, número 11 al 12. And it says, For this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false, in order that they all may be judged who do not believe the truth, who took pleasure in wickedness. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. So because they rejected him, which is the truth, God will send them a deluding influence so that they believe what is false. Y porque lo rechazaron a Él, quien es la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. And this is scary because they do not even know it. Es algo muy serio y alarmante porque ni siquiera lo saben. So they did not believe in the truth and they took pleasure in wickedness. No creyeron en la verdad y se complacieron en la maldad. So wickedness, which is partaking without the word. La maldad es participar sin la palabra. So for example, believing that you do not have to worship every Sunday is taking pleasure in wickedness. Por ejemplo, creer que no es necesario adorar cada domingo es complacerse en la maldad. So by doing this, you reject the truth, which is God's word, and you are delighting in wickedness. Al hacer eso se rechaza la verdad, la palabra de Dios, y la persona se deleita en esa maldad. So let's read Revelation 11, 3 to 6. Vamos a leer Apocalipsis 11 del 3 al 6. And it says, And I will grant authority to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone wants to harm them, fire flows out of their mouth and devours their enemies. So if anyone wants to harm them, he must be killed in this way. These have the power to shut up the sky, so that rain will not fall during the days of their prophesying. And they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague as often as they desire. Y dice, y daré autoridad a mis 2 testigos y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarlos, así debe morir. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. So these are the disciples of the end times, the 2 witnesses. Esos son los discípulos de los últimos tiempos, los And 2 they're- testigos. And they are given the authority to preach the word. Y tienen la autoridad para predicar la palabra. So when the 2 witnesses die, that means that they cannot speak the word anymore. Cuando los 2 testigos mueran, eso significa que ya no van a poder dar la palabra. So earth dwellers, they hear the word, but they're tormented by it. Así que los moradores de la tierra escuchan la palabra, pero les causa tormento. This is why they rejoice when the 2 witnesses die. Por esta razón van a celebrar cuando los 2 testigos se mueran. So let's read Philippians 3:19.
Vamos a leer Filipenses 3, número 19. And it says, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. El fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales ponen la mira en las cosas terrenales. So again, they set their minds on earthly things. Ponen su mente en cosas de la tierra. So earth dwellers have sin and shame as their glory. Los moradores o habitantes de la tierra tienen el pecado y la vergüenza como su gloria, So sin and shame is their glory because they always make excuses for them. porque siempre ponen excusas por sus pecados. So let's read Revelation 13 and 8. Vamos a leer Apocalipsis 13, número 8. Says, all who dwell on the earth will worship him, everyone whose name had not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. La adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. So here it's talking about the earth dwellers, or those who dwell on the earth, they worship the beast. Aquí está hablando de todos los habitantes, los que moran en la tierra y que adoran a la bestia. This beast who is behind Satan's power. Esta bestia que está atrás del poder de Satanás. So they worship this beast because they are deceived by lies, by rejecting the truth of the word. Adoran a la bestia porque son engañados por mentiras al rechazar la verdad de la palabra. So the earth dwellers do not have their names written in the book of life. Los moradores o habitantes de la tierra no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. And everyone who doesn't have their names in the book of life, they will be thrown into the lake of fire. Y todos los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago del fuego. So true believers have the seal of God. These are the heaven dwellers. Los verdaderos creyentes tienen el sello de Dios. Ellos son los habitantes del cielo. So while the heaven dwellers have the seal of God, earth dwellers have the mark of the beast. Los habitantes del cielo tienen el sello de Dios, pero los de la tierra tienen la marca de la bestia. The seal of God is like the pitch in Noah's ark. El sello de Dios es como la brea del arca de Noé. So just as pitch was used so that no water comes into Noah's ark, it is the same with the seal of God that prevents sin from entering into us. Así como la brea se usó en la arca para impedir que entrara el agua, el sello de Dios impide que el pecado entre en nosotros. So if we don't have the seal of God, then temptation is so great that we cannot resist it. Si no tenemos el sello de Dios, la tentación es tan grande que no la vamos a poder resistir. And that is why the earth dwellers worship the beast. Y por eso los habitantes de la tierra adoran a la bestia. Remember that the beast is not just some ugly monster Recuerden que la bestia no es un monstruo horrible, or something horrible, but it can be anything or anyone that takes you away from the truth of God and His Word. pero puede ser cualquier cosa o cualquier persona que nos aleje de la verdad de la palabra de Dios. So let's read Revelation 13:14. Vamos a leer Apocalipsis 13, número 14. And he deceives those who dwell on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who had the wound of the sword and has come to life. Y engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. So the beast deceives those who dwell on the earth because of the signs. Entonces engaña a los que moran en la tierra por medio de señales. And these signs are greed. Esas señales están relacionadas con la avaricia. So they have greed for the earthly things. Tienen deseo por las cosas terrenales. So because of their greed, they receive the signs and the temptations from the beast. Y por causa de esta avaricia reciben tentaciones y engaños de la bestia. They're deceived because of their common interest. Son engañados porque comparten los mismos intereses. So that is why our heart is very important. Por eso nuestro corazón es muy importante. We need to love Father more than anything or anyone on this earth. Necesitamos amar al Padre más que cualquier cosa o cualquier persona de este mundo. So that's more than our own family, our parents, our children, our jobs, and ourselves.
Eso significa que es amar a Él más que a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros trabajos y más que nada a nosotros mismos. So God's work is more important than anything else. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. And it has to be done out of love. Y todo se debe hacer por amor, It's because we love Father. porque amamos a nuestro Padre. So those who dwell on the earth are in the church today. Los que moran o habitan en la tierra hoy están dentro de la iglesia. Remember that they are believers also, like Cain and the religious leaders during Jesus' time. Recuerden que son creyentes, igual como Caín y los líderes religiosos del tiempo de Jesús. So the earth dwellers are tormented by the word and they celebrate when the two witnesses die. Los moradores de la tierra son atormentados por la palabra y celebran cuando los dos testigos mueran. Again, these are believers. They claim to be believers who celebrate their death. Otra vez, estos son creyentes que van a celebrar la muerte de los dos testigos. Non-believers don't care about the Bible because they don't believe in it. Los que no creen en la Biblia no les importa porque no creen. So let's read Revelation 11, 10 through 11. Entonces vamos a leer Apocalipsis 11 del 10 al 11. And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate, and they will send gifts to one another because these two prophets tormented those who dwell on the earth. But after the 3.5 days, the breath of life from God came into them, and they stood on their feet, and great fear fell upon those who were watching them. Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y celebrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de la vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre los que los veían. So the two witnesses are the heaven dwellers, the true believers, the end time saints, and the disciples. Los dos testigos son los moradores del cielo, los verdaderos creyentes, los santos y discípulos de los últimos tiempos. They are the ones whom God sent to sow the seed of the word as they were told to eat the little open book and prophesy. Ellos son a quienes Dios envió para sembrar la semilla de la palabra, pues se les dijo que comieran el librito abierto y profetizaran. So they were given the authority and power, and the word is what judges those who reject it. Se les dio autoridad y poder se les dio autoridad y poder. La palabra juzga a quienes la rechazan. In the latter 3.5 years, the two witnesses die. En los últimos 3 años y medio, los dos testigos mueren. So that means there is no more word. That means that there will be a famine of the word. Esto quiere decir que en los últimos 3 años y medio no habrá palabra, la palabra va a desaparecer. And if there's no more word, no more church, then we cannot repent. Y si no hay palabra y no hay iglesia, entonces no nos podemos arrepentir. So that means the time of grace has run out. Eso quiere decir que el tiempo de gracia se ha terminado. And evangelism is to bring people to church. Evangelizar es llevar a las personas a la iglesia, So the church is a bathhouse to cleanse sinners. porque la iglesia es un lugar de limpieza, un baño espiritual para purificar a los pecadores. And one day there won't be a church anymore, Y un día ya no va a haber una iglesia, according to the Bible. según la Biblia. So during Jesus' time, the Israelites were beasts, Entonces, en el tiempo de Jesús, los israelitas eran como bestias. meaning that they couldn't understand the word. No podían entender la palabra. So not understanding the word means that you are a beast. Si no entiendes la palabra, es como si fueras una bestia. The devil comes and takes away the word from you. Quiere decir que el diablo viene y te arrebata la palabra. So when you fall asleep during worship or Bible study, then the devil takes it away from you. Cuando uno se queda dormido en el servicio o en el estudio de Biblia, quiere decir que el diablo te está arrebatando la palabra. So those who dwell on the earth receive all the woes spoken to them. Los moradores de la tierra reciben todos los ayes proclamados en Apocalipsis. Yeah, spoken in Revelation, my bad. So these woes are judgment. Estos ayes son juicio. So we can be those earth dwellers today and not know it. Hoy podemos ser esos moradores de la tierra sin darnos cuenta. We may think that we're okay, but we're really not okay. Pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. So earth dwellers build their home here on earth because they see it as their permanent home. Los moradores de la tierra construyen su hogar aquí
porque ven la tierra como su hogar permanente. They believe in only what they can see, Solo creen en lo que pueden ver, which is everything right now in this world. ah, que viene siendo todo lo que existe hoy en este mundo. And they don't believe in what they cannot see, which is God in heaven. Y no pueden creer en lo que no ven, que es Dios en el cielo. So earth dwellers claim to believe in God, but are physically attached to everything, to things of the world. Los moradores de la tierra afirman creer en Dios, pero están atados físicamente a las cosas del mundo. So our time in devotion is for Father. He created us for Him. Nuestro tiempo y nuestra devoción son para el Padre. Creemos en Él y todo lo que hacemos es para Él. So we believe in Him, and that is faith. Creemos en Él y esa es la fe. So we need to see heaven as our permanent home, not here on earth. Debemos ver el cielo como nuestro hogar permanente, no aquí en este mundo. We want a big house in heaven, not here on earth. Queremos una gran casa en el cielo, no aquí en la tierra. So we do this because we truly believe in God. Hacemos esto porque realmente creemos en Dios. We do not see our home in heaven now, but we have faith in it. No vemos nuestro hogar en el cielo, pero tenemos fe en Él. And what is faith? Let's read Hebrews 11:1. ¿Y qué es fe? Vamos a leer Hebreos 11, número 1. So now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So the earth dwellers want both good things here in the world and in heaven. Los moradores de la tierra quieren lo bueno del mundo y lo bueno del cielo. And that is not possible. Y eso no es posible. So because remember, being a friend of the world, you are an enemy to God. Si eres amigo del mundo, eres un enemigo de Dios. In the end times, it won't be like before, where people say, you don't believe in Jesus, you're going to die. En los últimos tiempos no va a ser como antes que decían, si crees en Jesús, te vas a morir. So even at the end of the wilderness journey for the Israelites, it wasn't like that. Ni siquiera al fin de los israelitas cuando estaban en el desierto fue así para ellos. They were tested and failed at the first sight of temptation, which is the lust of the world. Ellos fueron probados y fracasaron ante la primera tentación, que fue los deseos del mundo. So we cannot be deceived by greed. No podemos dejar ser engañados por la avaricia. So because of that, we have to meet good teachers and good leaders. Por esa razón necesitamos buenos maestros y buenos líderes. And a good leader is someone with the true word of God. Un buen líder es alguien que tiene la verdadera palabra de Dios. So having no word means that you are a beast, which is an earth dweller. No tener palabras significa ser como una bestia, quiere decir que eres un habitante, un morador de la tierra. And if we believe in the word, then we should know the times that we are living in. Y si creemos en la palabra, debemos de saber entonces y entender el tiempo que estamos viviendo. So let's read Revelation 17:2. Vamos a leer Apocalipsis 17, número 2. It says, with whom the kings of the earth committed acts of immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality. Con la cual los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. So earth dwellers have lust and greed. Los moradores de la tierra tienen lujuria y avaricia, That is how they will fall. así es como van a caer. So lust is not only sexual, it can also be a passionate desire for something. La lujuria no es solo sexual, también puede ser un deseo apasionado por algo. It can be power, money, or life. Puede ser como poder, dinero o nuestra vida. And what is the life exactly? Life is the kids, school, work, etc. It's everyday life. ¿Y qué significa la vida? Eso se refiere a nuestros hijos, la escuela, el trabajo, es la vida de todos nosotros todos los días. So greed and lust is what will make many fall away in the end times. La avaricia y la lujuria van a hacer caer a muchos en los últimos tiempos. So let's read Luke 21:34-36. Vamos a leer Lucas 21 del 34 al 36. And it says, be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will come on you suddenly like a trap. For it will come upon all those who dwell on the face of the earth. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength
to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Estad alerta, no sea que vuestros corazones se carguen con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y ese día venga sobre vosotros de repente como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. So those who dwell on the earth, their hearts are weighted down with dissipation, drunkenness, and the worries of life. Los moradores de la tierra tienen el corazón cargado de disipación, embriaguez y preocupaciones de la vida. And again, what are these worries of life? ¿Y cuáles son estas preocupaciones de la vida? It is everyday life. Like mentioned before, it is work, school, making money, our kids, what to eat, what to drink, what to wear, etc. Estas preocupaciones son como el trabajo, la escuela, ganar dinero, los hijos, qué comer, qué beber, cómo vestirnos, etc. So this is life that we all have to go through. Esta es la vida que todos debemos de atravesar. But we cannot let it get in the way of us going to heaven. Pero no podemos dejar que, no podemos permitir que nuestra vida impida a nosotros a llegar al cielo. So let's read Mark 4, 18 through 19. Vamos a leer Marcos 4 del 18 al 19. And it says, "And others are the ones on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who hear the word, but the worries of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. Y otros son aquellos en quienes se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. So Jesus spoke about this parable of the 4 different grounds that get the seed. Jesús habló de esta parábola de los 4 tipos de terreno que reciben la semilla. So the ground represents our hearts, El terreno representa nuestro corazón and the seed is the word of God. y la semilla es la palabra de Dios. So these worries of life, those are the thorns and thistles that prevent us from bearing fruit. Las preocupaciones de la vida son como espinos y cardos que impiden que demos fruto. So heaven dwellers do not worry about these things Los moradores del cielo no se preocupan por estas cosas, because these things are just temporary porque solo son temporales, things on the earth. cosas temporales de la tierra. So they trust everything is according to Father's will. Confían en que todo está conforme a la voluntad de nuestro Padre. And we believe in building our treasures in heaven, not on earth. Y creemos en acumular nuestros tesoros en el cielo, no aquí en este mundo. So how do we build our treasures in heaven? Entonces, ¿cómo acumulamos tesoros en el cielo? It's by living a God-centered, word-centered, and church-centered life. Viviendo una vida centrada en Dios, en la palabra y en la iglesia. So our life must revolve around God, His Word, and His church. Entonces, nuestra vida debe girar alrededor de Dios, su palabra y su iglesia. That's what we have to worry about as a heaven dweller. De esto debemos de preocuparnos como moradores del cielo. So bondservants of God are heaven dwellers, and they have the seal of God on their foreheads. Los siervos de Dios son moradores del cielo y tienen el sello de Dios en la frente. So they will hold on to the word, they will not stumble, and they will not fall. Ellos se aferran a la palabra, no se van a tropezar y no van a caer. So let's read Revelation 13:3. Vamos a leer Apocalipsis 13, número 3. And it says, I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. So this beast from the sea died, and he came back to life, and people were amazed. Entonces la bestia que sube del mar murió y volvió a la vida, y la gente se maravilló. They were deceived, that's why they fell for it. Pero se cayeron y fue un engaño. So let's read Revelation 17:8. Vamos a leer Apocalipsis 17, número 8. And it says, And the beast that you saw was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast, that he was, and is not, and will come.
La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia, porque era y no es y vendrá. So the beast will have deception power and everyone will fall for it. La bestia tendrá poder de engaño y todos caerán ante él. So those who dwell on the earth are beasts who cannot understand the word, but they think they do. Los moradores o habitantes de la tierra son como bestias que pueden entender la palabra, que no pueden entender la palabra, pero creen que sí la entienden. So like, again, these are people like the religious leaders during Jesus' time Es igual como los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, who maintain religious activities, que mantenieron actividades religiosas, but did not believe. They rejected. pero no creyeron y rechazaron. So we have to meet Father in the beginning of the latter years, and the rest Father will carry us and He will help us. Entonces tenemos que encontrarnos con el Padre al inicio de los últimos años y el resto el Padre nos llevará y nos ayudará. So like Reverend Abraham Park said, our Father God will ask us how many times we have worshipped. Como entonces Reverendo Abraham Park dijo, que Dios nos va a preguntar cuántas veces hemos adorado. So we need to ask ourselves, since we have received this word, how has our life been? Have we changed? Entonces necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, desde el momento que recibimos esta palabra, cómo ha cambiado nuestras vidas. So let's read John 12:32. Vamos a leer Juan 12, número 32. So it says, "And I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. So this Bible verse has two different meanings. Este versículo tiene dos significados. So first, lifted up to go to heaven, Jesus needs to lift us up so that we can fly there. Primero, ser levantado para ir al cielo. Jesús necesita levantarnos para que podamos llegar hasta allá. And second, we need to see Jesus dying on the cross to have faith so that we can believe in Him. Y el segundo significado es ver a Jesús muriendo en la cruz para tener fe y para creer en Él. So if we believe Jesus to be a great teacher, a prophet, or a pastor, then we are those that dwell on the earth. Entonces, si creemos que Jesús es solo un gran maestro, un profeta o un pastor, entonces somos como los moradores, los habitantes de la tierra. But if we believe that He is the true living God, our eternal Father, then that faith is what will lift us up to become heaven dwellers. Pero si creemos que Él es el verdadero Dios viviente, nuestro Padre eterno, entonces esa fe nos levanta y nos convierte en moradores del cielo. So please remember that those who dwell on the earth are not unbelievers. Entonces, por favor, recuerden que los moradores de la tierra no son los que no creen. They can be you and I today. Pueden ser tú y yo hoy. So let's pray that we have the true understanding of the Bible to apply it to our lives so that we do not become those who dwell on the earth. Entonces vamos a orar para tener el verdadero entendimiento de la Biblia y aplicarlo a nuestra vida para no convertirnos en moradores de la tierra. And I believe that only through the History of Redemption series, authored by Reverend Abraham Park, we can be Y yo creo que solo Heaven a través de la serie de la historia de redención escrita por el reverendo Abraham Park podemos llegar a ser moradores del cielo. Amén. Amen. So Isaiah 9, 6-7. Vamos a leer Isaías 9 del 6 al 7. So this is our final verse that we will close off with. Este es el último versículo para cerrar. And it says, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace, or on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this." Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino,
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El sello del Señor de los ejércitos hará esto. So we have to pray for the right understanding Tenemos que orar por entender correctamente, to be heaven dwellers. para ser habitantes del cielo. Then let us close in prayer. Vamos a terminar con una oración. Dear Heavenly Father, thank you for the time you have given to us today to study your word. Querido Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos has dado hoy para estudiar tu palabra. Please help us to have the right understanding of your word to live according to your will. Por favor, ayúdanos a tener el entendimiento correcto de tu palabra para vivir conforme a tu voluntad. Please help us to live word-centered, God-centered, and church-centered lives to be heaven dwellers. Ayúdanos a vivir vidas centradas en la palabra, en Dios y en la iglesia para ser habitantes del cielo. Please guide us and protect us with your love in these end times. Por favor, guíanos y protégenos con tu amor en los últimos tiempos. Please continue to strengthen us in our faith through worship, and may nothing get in the way of meeting us with you at your appointed times. Por favor, continúa a darnos la fuerza a nuestra fe a través de la adoración y que nada se interponga en nuestro encuentro contigo en los últimos tiempos. And in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Okay, and then Lord's Prayer. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, thank you.